مولانا مقبول الناس ابتداء الحديث كرامين ومسك بدور تتحدث أستاذ المحترم علامة ناصر عبد المجيد مولانا سكر حاضرنا نور الملاك سكر الكتاب من واستدلال نيجا نسرائيل مولانا سكر سكران من أكثر الناس نبيتي أدلوا مولانا سكر وجود Kenapa itu dapat menjadi bagian sejarah? Kita boleh selesai. Kalau banyak di mana deh? Banyak itu, kita oke selesai. Bisa mau saja, mau saja. Mana nanti mengerjakan memberani jadi usahakan kerajaan kita kerajaan yang kita buat. Orang sekarang tidak Aku berada di dalam keadaan kita. Aku berada di mana? Nanti mesti kita kemana ni? Kalau dua wali kalau dua canda kita. Dasar sekali, dasar semedi mula wali senyum saya. Semedi mula wali senyum saya lagi beri. Suatu kita ada. أولي ويتم ميدان مصر في أوائل تدفقاني تنخانات دولتين رابي حساب كتابا تدار العلوم حقاني فتنخانات مدرسين في حلالة إلهي